السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة وكنت مهتم بتعلم اللغة الفرنسية فنرجو أنك تشترك في القناة، كذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله وتكملة للسلسلة اللي بديناها في التواصل باللغة الفرنسية وكيفية القدرة على أنك تتكلم لوحدك. اليوم غادي نشوفوا واحد لو فيرب كي est très important. سي لو فيرب بوفوار. هاد الدرس هذا غادي يكون مكون من 3 أجزاء. في الأول غادي نشوفوا لا كونجوغيزون دو فيرب بوفوار اللي هو يستطيع في لي طون اسونسيال. غادي نشوفوهم في لي طون اسونسيال، في البريزون، لو فيتور، لو باسي كومبوزي او اوسي لا بارفي. Et après غادي نشوفوا امتى كنستعملوا لو فيرب بوفوار وكيفاش كنستعملوه دون دي فراز. واخيرا ان شاء الله غادي نعطيكم امثله باللغه العربيه وكذلك نترجموها باللغه الفرنسيه. هذا هو الدرس ان شاء الله، فالمرجو انكم تتابعوا الدرس من الاول حتى الاخر. Premièrement, le verbe pouvoir, يستطيع, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Ça veut dire il a une conjugaison différente des autres verbes. C'est clair? Alors, au présent, on dit je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou bien elle avec S peuvent. C'est clair? Alors, je vais écrire la conjugaison ici. Alors, le verbe pouvoir, je peux, أستطيع, je peux, tu peux, تستطيع, il peut ou bien elle peut, يستطيع أو تستطيع, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. كما كتلاحظوا هنايا je, tu, il et il avec S, ils ont le même radical, peut, c'est bon. Nous et vous, ils ont un autre radical, c'est pour. Je peux, nous pouvons. C'est clair? نتمنى انكم تحفظوا هذه لا conjugaison parce que c'est très important d'apprendre la conjugaison. Ce verbe est conjugué au présent. Maintenant, on va voir la conjugaison du verbe pouvoir au passé composé. Au passé composé. Alors, le verbe pouvoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est clair? L'auxiliaire avoir. Et le participe passé, c'est pu. Alors, je dis j'ai pu. Tu as pu. Il a pu. Nous avons pu. Vous avez pu. Ils ont, elles ont pu. نشوفوها الآن. Alors غادي la conjugaison du verbe pouvoir au passé composé في الماضي المركب. Alors je dis j'ai pu. استطعت في الماضي. Tu as pu. استطعت. Il a pu. Nous avons pu. Vous avez pu. Ils ont pu. Comme ça, c'est écrit au niveau de la conjugaison au passé composé. نتمنى أنكم تحفظوا كذلك la conjugaison du verbe pouvoir au passé composé باش يسهل عليكم استعمالها في le passé composé dans des phrases. نشوفوا دابا الآن le futur. Alors le futur simple شي حاجة مستقبلية. Comment je conjugue le verbe pouvoir? Je dis je pourrais. سأستطيع. Tu pourras. Il pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront. C'est clair? نكتب لكم لا كونجوغيزون ان شاء الله. Et voilà au futur. Simple, je dis je pourrais. Répétez avec moi s'il vous plaît. Tu pourras. Il pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront. C'est bon. لاحظوا كاين double consonne de R. Je pourrais. كنبرك على R parce qu'il y a double consonne. C'est clair? D'abord, غادي نشوفوا l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps aussi du passé. Alors, je dis je pouvais. كنت أستطيع. Je pouvais. Tu pouvais. Il pouvait. Nous pouvions. I-O-N-S. Vous pouviez. Il pouvait. A-I-E-N-T. هذه la conjugaison du verbe pouvoir dans les temps essentiels.
vous devez les apprendre. خصكم تحفظوا من إخواني أخواتي باش نمروا الجزء الثاني وباش نتعرفوا على كيفية استعمال le verbe pouvoir dans des phrases. Vous devez apprendre la conjugaison. يلا نخليكم دابا pour prendre une capture d'écran. Et après on passe à la deuxième partie de cette leçon. Alors l'utilisation ou bien comment on peut utiliser le verbe pouvoir dans des phrases. كاين 4 الحالات فين يمكننا نستعملوا le verbe pouvoir dans des phrases. Premièrement, il exprime des possibilités. كيعبر على القدرة. يعبر عن القدرة. إلا بغيت نعبر على القدرة والاستطاعة تعبير عن القدرة. Alors, إلا بغيت نعبر على القدرة ديالي ولا الاستطاعة ديالي ولا استطاعة شي حد آخر, j'utilise le verbe pouvoir. J'utilise le verbe pouvoir. C'est clair? Ou فاش كنبغيو نستعملوا le verbe pouvoir, je dois faire attention à la conjugaison du verbe. Alors, أول شرط, le verbe pouvoir est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Plus infinitif. ديما كيكون متبوع un verbe في المصدر. C'est clair? ديما كيكون متبوع un verbe في المصدر. Alors, on va donner des exemples. على سبيل المثال, أستطيع الجري بسرعة. هذه جملة في الحاضر. ناخذ جملة في الماضي. كنت أستطيع النجاح. ناخذ جملة أخرى. هو سيستطيع تسلق الجبال. والله كما كتلاحظوا هنا هاد الجمل هادو كلهم كتعني التعبير على القدرة. التعبير على القدرة. أستطيع الجري بسرعة. أستطيع الجري بسرعة. هنايا أستطيع كيل طون أو بريزون. هادشي باش خصكم ضروري تكونوا حافظين لا كونجوغيزيون إخواني أخواتي. أستطيع هو لو بريزون. ألوغ الفاعل شنو هو جو. ألوغ جيكري جو. Alors je conjugue le verbe يستطيع au présent. Alors je dis je peux. Je peux. قلنا le verbe est suivi toujours de l'infinitif. Alors الجري c'est le verbe يجري courir. Alors je peux courir بسرعة vite. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est très simple. Je peux courir vite. Ou bien je peux courir rapidement. Alors كنت أستطيع النجاح. ولا نديرو كنت باش نغيرو لو برونون بيرسونيل. كنت تستطيع النجاح. هنايا كنت سي لو باسي. وقلت لكم دائما فاش كيكون كنت أو كنا أو كنت كنستعملو لا بارفي. سي كلير. Alors بما أن هنايا كنت دونك لو برونون بيرسونيل سي كوا سي tu. C'est tu. وبما أن كاين كنت alors l'imparfait. Alors tu pouvais AIS النجاح قلنا كناخذوا le verbe في المصدر. Alors réussir. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. كنا نستطيع النجاح. Nous pouvions réussir. C'est très simple. دائما باش تصوبوا دي فراز سامبل وبوحدكم حاولوا تنتبهوا لا كونجوغيزون دي فيرب. نو افون لا كونجوغيزون دي فيرب حاولوا تنتبهوا لو سوجي الفاعل. ابري الفعل انتبهوا لا كونجوغيزون ديالو شمن طون. Après, pour le verbe pouvoir, tu ajoutes le verbe à l'infinitif. Et comme ça, tu as construit une phrase qui est totalement correcte. Alors, شوفوا الجملة الأخيرة. هو سيستطيع تسلق الجبال. هو سيستطيع تسلق الجبال. Donc هو il. هنا يستطيع c'est le futur. C'est le futur. Alors je dis il. C'est يكون حافظ غير la conjugaison. Il pourrait تسلق يتسلق. قلنا دائما كيكون متبوع بالفيرب على l'infinitif. يتسلق هو grimper. نقدر نستعمل حتى مونتي. غير مونتي كتجي في لو سونس ديال يصعد. تسلق grimper. Alors il pourrait grimper quoi? Les montagnes. الجبال. Les montagnes.
طعامين. Et voilà, ma phrase est complètement correcte. وهكا يمكن نصوب جمل سريعة وبسيطة بطريقة ذكية إن شاء الله. نمروا دابا للجزء الثاني. شفنا أن بوفوار تعبر عن القدرة. دابا غادي نشوفوا الحالة التالية فين كنستعملوا لو فيرب بوفوار. كذلك يمكن لي نستعمل لو فيرب بوفوار في الحالة ديال دوموندي لا بيرميسيون. صافي دير طلب الإذن. فاش كنبغي نطلب شي إذن بشي حد أو شي حد كيطلب مني الإذن كنستعملو لو فيرب بوفوار. غير واحد الملاحظة بالنسبة لو فيرب بوفوار فاش كنبغي نطلب شي إذن صافي دير سي اون فراز انتيروغاتيف يعني سؤال. كنطرحو سو فورم دون كاستيون. وداك لا كاستيون ضروري غتكون هي إما البريزون يا إما الفيتور. ميمكنليش نطلب شي طلب قديم. سي بون نطلب لشي حد شي حاجة قديمة نو. سي كلير؟ ألوغ كنطلب في الحاضر ولا في المستقبل. ألوغ ان إكزامبل. أبي هل أستطيع الخروج؟ بغيتي تطلب من الأب ديالك واش يمكن لك تخرج؟ ناخدو ان اوتر إكزامبل. هل ستستطيع الكتابة؟ Alors, أبي هل أستطيع الخروج. Donc la phrase est au présent. Donc, أبي c'est mon père. Quand je le verbe à quel temps est conjugué. Donc أستطيع c'est le présent. أستطيع أنا c'est le présent. هنايا je peux dire mon père est-ce que. هل est-ce que. ولا يمكن لي نكتفي بأستطيع بلا ما نكتب est-ce que. Alors mon père أستطيع donc je peux sortir. Mon père, je peux sortir. C'est bon? Ou bien, mon père, est-ce que je peux sortir? C'est clair? بالنسبة لهل ستستطيع الكتابة donc هنا كاين le futur simple. Donc mon père هل نقدر نكتب est-ce que ولا بلا ما نستعمل est-ce que ناخذ غير لا phrase déclarative و je remonte l'intonation باش تتضح بأنه سؤال أو نستعمل est-ce que. Donc هل ستستطيع donc j'écris tu. Le futur tu pourras donc le verbe اللي من بعد le verbe pouvoir قلنا ديما à l'infinitif. Donc tu pourras écrire. Alors je peux dire tu pourras écrire ou bien est-ce que tu pourras écrire. هل ستستطيع الكتابة. نتمنى أن هذه المسألة اتضحت لكم إخواني أخواتي. نمروا للحالة الثالثة اللي كنستعملوا فيها لو فيرب بوفوار. نخليكم تاخذوا اون كابتور ديكران. الوغ الحالة الثالثة هي فاش كنستعملوا لو فيرب بوفوار هي في لانترديكسيون في المنع. فاش كنبغي نمنع شي حاجة كنقول شي جملة فيها المنع. هنايا جو دوا فيغ اتونسيون لأن كنستعمل لا فورم نيجاتيف لا نيغاسيون. كنستعمل نو با. كنستعمل دائما نو با. وهاد نو با اونكادر لو فيرب. سي بون اونكادر لو فيرب. غنعطيو امثله باش توضح اكثر. دونك هنايا لانترديكسيون غنمنع شي حاجه. بغيت مثلا نمنعك انك تكمي هنايا تكمي السيجاره هنايا. دونك غادي نقول لك لا تستطيع مثلا شرب السجائر. شرب السجائر هنا. لا تستطيع شرب السجائر هنا. هذه سي اون فراز d'interdiction كنمنع عليك. دونك قلنا لا هي ne pas. Donc je vais écrire ne. Premièrement j'écris ne. Désolé. كنكتبوا le pronom personnel. Alors تستطيع أنت donc je dis tu. بعد منا ne qui encadre le verbe. C'est bon qui encadre le verbe. Tu ne تستطيع le présent. Tu ne peux كنزيدو pas لأن il encadre le verbe. Tu ne peux pas عاد كنزيدو le verbe à l'infinitif. شرب السجائر. Tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas fumer هنا ici. Et voilà ma phrase est correcte.
غير بالعقل أنا صوبت une phrase qui est correcte. Je dois respecter seulement l'ordre pour construire une phrase correcte ou bien pour dire une phrase correcte. لا تستطيع شرب السجائر هنا. Tu ne peux pas fumer ici. نزيدو جملة أخرى. لا يمكنك لا تستطيع لن تستطيع لن بغيت نقول مثلا لو فيتور لن ولا لا لن ستستطيع لن ستستطيع مثلا نقولوا لن ستستطيع صعود السلم سي بون لن ستستطيع صعود السلم. دونك هنايا قلنا دائما كناخذوا لو برونون بيرسونيل tu la négation ne بعد منا le verbe pouvoir le futur tu ne pourras كنزيدو pas باش كي encadrer le verbe tu ne pourras pas. هنا le verbe à l'infinitif monter à l'infinitif l'escalier سلم l'escalier. Et voilà, ma phrase est totalement correcte. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو لا كونجوغاسيون دي فيرب بوفوار، ونتمنى كذلك انكم تحفظوا لا كونجوغاسيون دي فيرب بوفوار دون لي طون اسونسييل، وكذلك كيفيه استعمال لو فيرب بوفوار دون دي فراز. وكنتمنى منكم انكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل، وانا كنوعدكم انني غنصحح لكم بعض الجمل باستعمال لو فيرب بوفوار دون ديفيرونت سيتوياسيون. كنشكركم جزيل الشكر اخواني واخواتي. ما تنساوش انكم تدعموا القناه بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس واعجاب الى عجبكم الدرس، وكذلك ما تنساوش التعليقات ديالكم الرائعه والجميله اللي كتحفزني على العطاء اكثر. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.